السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب تک ہم نے تقریباً 50 سے 55 بیان کر چکے دل کے راز اور اصلاح نفس کے متعلق۔ یہ ٹاپک اتنی گہری ہے کہ میں اگر سارے امور بھی کرتے رہوں گا تب بھی کم پڑ جائے گی، پورا نہیں ہوگا۔ اور کیا کیا میں بتاؤں اس کے متعلق۔ تو خیر، کہیں نہ کہیں تو اس کو ختم کرنا ہی ہے، اس ٹاپک کو، کہ کوئی بھی بات کرے اپنی حساب سے لے کے وہ چلتے ہیں، لیکن اس کو ختم کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسی بات کچھ کہہ دوں کہ شاید اب اس کے آگے اور کچھ کہنا نہ پڑے، یہ میں چاہتا ہوں۔ باقی تو کہنے کے لیے کتنی باتیں ہیں، یہ نا 50 سے 55 بیان کر چکا۔ ایک 5.5 فٹ کے انسان کو سنبھالنے کے لیے اتنی اس کی کہانی ہے، اور کتنے لوگ کتنی بیان کر چکے ہیں کہ بھائی یہ انسان اس کو سیدھا راستہ پہ رکھو، یہ بہت ہی ٹیڑھی چیز ہے، اور نفس شیطان خواہش اس کے پیچھے لگا ہوا، اس کو زندگی کو تباہ کرنے میں، کہ کسی طریقے سے پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دوں مرنے کے بعد، اور دنیا میں بھی اس کی زندگی کو جہنم بنا دوں۔ ایک آدمی، اگر آپ غور کرے، کیا باپ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھر کے، تھوڑی میں پیشانی میں بوسہ دے کے کوئی بات کہتا ہے محبت سے؟ نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ یہ بیٹے بھی باپ کو کہ بھائی ہاتھ پکڑ کے میرا ابا جی بول کے کچھ کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ تو یہی ایک بات سمجھ میں لیے کافی ہے کہ نفس شیطان خواہش انسانوں کو چین سکون کی زندگی نہیں گزارنے دیتا۔ کیا وہ عزت بیوی اپنا شوہر کو کرتے ہیں؟ وہ اکرام کرتے ہیں؟ جی نہیں کرتے۔ شوہر بھی اپنا بیوی کے احسانات کا دل میں خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے آنسو ٹپکاتے ہیں کہ بھائی ہمارے بیوی کی کتنی احسانات ہے ہمارے اوپر، کس قدر راحت پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ بیویاں خدمت کرتے جیسے ماں جیسے صفات آ جاتی ان کے اندر، اتنے خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی سب نشانیوں سے کہ کس قدر 24 گھنٹہ کس قدر خدمت، شوہر کی، بچوں کی، گھروں کی، کتنے سارے کام، مہمان آتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اور عام طور سے اُب بھی نہیں بولتے، بہت سارے بات کبھی کبھی بول دیتے، پریشانی بات الگ ہے۔ بہرحال وہ ٹاپک وہ نہیں ہے، ٹاپک یہ ہے کہ بھائی دل کے راز اصلاح کے متعلق جو ہے اور کیا کیا بات ہم بتائیں۔ تو ایک بات اور کہہ رہا ہوں، جب بھی آپ دنیا کی کاج کام محنت کچھ کریں گے تو دل کے اوپر اس کی گردگی تو آئے گی، تو اس سے کیا ہوتا، دل تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو اب استغفار کریے، خاموش رہیے، سوئچ آف رہیے، جی مائنڈ کو ڈیٹیچ کیجیے، مائنڈ کو سوئچ آف کیجیے، تو توبہ استغفار درود شریف کے برکت سے، اللہ کے ذکر کے برکت سے دل میں سکون آ جاتی ہے۔ اس سکون کو باقر رکھنا ہے۔ دل بے چین ہوگا تو مشکل ہوگا، دل دماغ بے چین ہوگا تو مشکل ہوگا۔ اس سکون کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ اس لیے جب دنیا کی کاج کام کرو، عمل نہیں، دنیا کی کام اس طرح سے کیا جائے جیسے عمل نہ خراب ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ایسے محنت کرتے ہیں، عمل ہی خراب کر دیتے ہیں۔ نہیں، عمل نہیں خراب، دل بے چین ہو جائے گا، دماغ بے چین ہو جائے گا۔ اس لیے دلوں کے سکون کو باقی رکھنا ہے۔ بھاری تو پڑتا ہے کیونکہ گرد و غبار آ جاتی ہے نا، لیکن کرنا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے قلب اللہ کے ذکر اتنی اچھی سے کرے کہ قلب جو ہے نورانی بن جائے۔ جتنی سارے دینی عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، اللہ کا راستہ ہے، مسجد کی نماز ہے، دعا ہے، استغفار ہے، خدمت ہے، دین کے اعتبار سے جتنی باتیں ہیں، ان سب چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں میں، قلب میں سکون باقی رکھتا ہے۔ نہیں تو ہمارا حضرت مولانا انعام اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں نا کہ مہنگی بستر خرید سکتے ہیں پیسوں سے، لیکن نیند نہیں لا سکتے۔
बढ़िया बढ़िया दवाई खरीद सकते, बड़े बड़े डॉक्टर दिखा सकते हैं पैसों से, लेकिन शिफा नहीं खरीद सकते। लाखों करोड़ रुपए लोग खर्च करते हैं, लेकिन इज्जत नहीं कमा सकते जब तक अल्लाह ना दे। ये सब अल्लाह की नेमत है, अल्लाह के खजाने की नेमत ही देता है। तो दिलों में चैन, सुकून, आफियत, राहत, खुशियाँ ये अल्लाह ही डालता है। इसलिए हमेशा दीन को मजबूती से पकड़ना है, ईमान यकीन तकवा को मजबूत करना है, जिससे हमारे दिलों में ये सुकून बाकी रहे। ख़ासतौर से अल्लाह के रास्ते में निकलने से सबसे ज़्यादा दिल में राहत होती है। इसलिए जब कभी परेशान देखो, उलझने देखो, अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ, इंशाल्लाह बहुत चैन सुकून बाकी रह जाएगा। तो दिलों में ईमान यकीन सबर तक होता है कि इसकी नूर जो है बाकी रखना, सकीना को बाकी रखना। इन सकीना से आपको क्या काम करना है? 7 चीज़ है। असल तो किस्सा पूरा 6 और 7 है। 6-7 अगर समझ गए आप तो समझ लीजिए कि आप दुनिया की ज़िंदगी समझ जाएगा। वो जो 7 है, एक तो 5 सेंसेस है, आँख है, कान है, सूंघने का ताकत है, चखने का ताकत है जी, दिमाग में सोचने का जो ताकत है, और फीलिंग की जो ये है जिस्म में जो है, ये सब इसमें सबको सेंसेस कहते हैं। ये 5 सेंसेस को और मेमोरी में जहाँ से सोच और वहाँ से बहुत उभरते रहते हैं, दिमाग में से पिछली बातें, पिछले पिक्चर उभरते रहते हैं, मेमोरी को और दिलों को और वसवसा को इनवैलिड करना है। नूर सकीना से उसको साइलेंट करना है, क्योंकि वो अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, बताइए ना, हालत से बहुत मुतासिर हो रहा है सेंसेस के जरिए से दिमाग, और याददाश्त उड़ रहा है कि आदमी बहुत मुतासिर हो रहा है, और दिलों के असर से मुतासिर हो रहा है ना, फिर तो दिल की सुकून बाकी नहीं रहेगा। यही तो चल रहा है कि इन सब तो कि हम आजकल हम मुतासिर है, सबसे बड़ी चीज़ हम इम्प्रेस्ड है, इससे मुश्किल हो गई दुनिया से। नहीं, हम कुरान सुन्नत से इम्प्रेस हुआ करें। ये जो है दुनिया भर की हालत आती है, शैतान लेके आता है और सेंसेस के जरिए दिमाग को परेशान करता है, और दिमाग की याददाश्त में जितनी बातें हैं वहाँ से उठ के इंसान को परेशान करता है, और वसवसा शैतान जितनी दिलों में लाता है, दुनिया भर का वसवसा की कोई हद है? समुंदर है, वो आते रहता है, शायद के मक्खी की तरह आते रहता है। इन सबको हमको साइलेंट करना है जिक्र के नूर से, जो मैंने बताया, कल्ब के जिक्र के नूर से 7 चीज़ों को साइलेंट करना है। एक काम तो ये करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, वो जो दिलों के नीचे 6 हलाकतें छुपी हुई है, हलाकतें तो बहुत है, मैंने तो 16 को आइडेंटिफाई करके बताया था, और उस 16 के नीचे भी वो कौन करता, 16 को कौन उभरता? 6 जानवर। वो 6 जो जानवर कौन कौन सी है? खिंजीर है, सांप है, बिच्छू है, मगरमच्छ है, टाइगर है और कुत्ता है। ये 6 जानवर इंसानों के अंदर छुपे पड़ा हुआ है कि अल्लाह के हुक्म, हुजूर के तरीके, दीन के सारे का अमल कर, इसको दबा के रखना है। ये अगर वो बढ़ गया तो दुनिया जहन्नम हो जाएगी, जैसा आजकल हो रहा है। अब देख ही रहे, थोड़ी देर पहले क्या क्या हो रहे थे दुनिया में, अल्लाह की पनाह। इन सबको कैसे दबाएंगे? सब्र और सेल्फ कंट्रोल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरा सुन्नत के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि सब्र, सैक्रिफाइस, सेल्फ कंट्रोल और मेहनत। जो मैंने दिल के राज में लिखा ना, दावत की जो मेहनत, उसके 4 पॉइंट लिखा हुआ वहाँ, दावत के आगे 4 पॉइंट लिखा है। सब्र, कुर्बानी, मेहनत और सैक्रिफाइस। ये 6 जानवर को तो आपको दबा के रखना ही पड़ेगा, ये ना बढ़ जाए। हमारे कोई हरकत खिंजीर जैसे ना हो, सांप बिच्छू जैसे ना हो जी, क्रोकोडाइल और टाइगर के जैसे ना हो, कुत्ते की तरह चिल्लाने के मिजाज, अल्लाह की लड़ाई झगड़े में कैसे चिल्लाते लोग। तो 6 को सब्र, सेल्फ कंट्रोल के जरिए से इसको काबू में रखना है, ये उभर के आना जाए। हालत से मुतासिर होने के बाद, दिल के वसवस आने के बाद, ख्वाहिशत के जज्बात में ये उभर के आ जाती है, इसको दबा के रखना। एक तो 6 और 7, ये 7 जो है ये इसको साइलेंट करना है, जिससे आपको दिल के सुकून और बकर बाकी रहे, नूर बाकी रहे जहाँ तक हो सके।
काम में इस्तेमाल तो करना है, सब चीज़ों को तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सलाहियतों को इस्तेमाल करने में सेंसेस भी चाहिए, याद सोच भी चाहिए जी, जो इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आम तौर से ये उभर के तबाही ना मचा दे आप। शैतान हर लम्हा हमारी दुश्मन है, नफ्स शैतान। वो एक इतनी सी भी मतलब इतने से भी फ़ायदा नहीं चाहता। वो चाहेगा हमारी इबादत अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारा कारोबार अच्छा हो, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, हमारा आखिरत अच्छे हो, हमारी तंदुरुस्ती अच्छे हो, चाहेगा वो शैतान? होने नहीं देगा। हर लम्हा मैं तो देखता हूँ कि छोटी छोटी नेकी करने में शैतान एक कर देता है, एक सोच में डाल देता है। जैसे आदमी इस्तिंजा करने जाएगा, अब सोच में एक बात आ गई, इंसान सोचता रहेगा, इस्तिंजा जाने के दुआ भूल गया। खाने में बातों में लग गया, अक्सर लोग खाने के दुआ भूल जाता है जी। ये तो नहीं चाहता। आजान के अंदर जबरदस्त ईमान की ताकत पैदा होती है। आजान में लोग बोलते रहते हैं, आजान के टाइम में खामोश हो जाना चाहिए। अल्लाह के बड़ाई, यूसुफ के भाई, शान सब कहे जा रहे हैं जी। नमाज में कमी भी है, लेकिन इंसान बोलता रहता है, परवाह नहीं करता। तो ये नफ्स शैतान की जो ट्रिक है ना, ये तो बस हर लम्हा नीयतें खराब करेगा, रुकावटें डालेगी, सुस्ती कायली कराएगा, जिम्मेदारी पूरा नहीं करने देगा, डिस्ट्रैक्ट इधर उधर के बातों में लग जाए, फेसबुक व्हाट्सएप में लग के बस काम बोल रहे, शाम छोड़ रहे, अमल नहीं कर रहे। तो अमल की पाबंदी तो है, अमल ही है जो तकदीर बदलेगा, जिंदगी बदलेगा। बेगर अमल के कुछ नहीं है। इल्म भी बेगर अमल के बेकार है, क्या करेगा इल्म जी? अमल करना पड़ेगा, असल तो अमल है। कहते कायनात के निज़ाम अगर बदलना चाहते हो ना, चाँद, सूरज, हवा, मौसम, सब कुछ, खेती सब बदल जाएगा अगर इंसान अच्छे अमल करने में। इंसानों ने अच्छे अमल करना छोड़ दिया, तभी तो दुनिया में इतना बुरा ही आ रहा है। मज़ा आने लगा लोगों को भाई, सब बड़े बड़े नियामतों को इस्तेमाल करते हैं जी, और गरीब बेचारा भूखे रहते हैं। कितनी तकलीफ गरीबों को पता चले। तो जब जमात में हम लोग जाते हैं तो हम देखते रहते कितना गरीबों को कितनी तकलीफ, सब हालत सामने आती है। तो बहरहाल ये मैं 2-4 बातें बता रहा हूँ कि भाई दिल के सुकून के लिए क्या करना है, और ये 5-7 चीज़ों को संभाल के रखना है। देखिए वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है उसे मैंने, और जो है, और ये तो अगर उभर कर आ गई 6 जानवर तो इंसान को ज़िंदगी जहन्नम हो जाएगा। इसलिए ये है राज, दिल के राज की और इस्लाह नफ्स की ये राज है। इसी को संभाल के चलना पड़ेगा पूरा ज़िंदगी मौत तक, जिससे हमारी ईमान पर खात्मा हो जाए। ईमान की अलामतें भी देखना पड़ेगा, और जिसम से ईमान की अलामतें जाहिर हो रहे हैं, एक कुफर से करने के बाद गुनाह हराम जाहिर हो रहा है। ईमान की अलामतों से ईमान को पहचानो, मेरे अंदर कितनी ईमान है, वही बता देगा। जुलूम जत्तिया सब 6 जानवर उबड़ के लाएगा। शेर चीता जुलूम जत्तिया करता है। तो हम जो है कुरान सुन्नत को अच्छे से सीखे, अल्लाह के रास्ते में फिर के, और जो है अपना ज़िंदगी ऐसे बनाओ कोई उंगली न उठा सके। हमारे गाँव में सब हुआ करते थे मौलाना ये भाई यूसुफ अली साहब, इतना बेहतरीन और सख्त था। मैंने 7-8 चिल्ला लगाया, मैंने उनके ज़िंदगी में एक आयब नहीं देखा। बताइए आप, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, साथ जमात का मेरे साहब एक आयब नहीं नजर आई। क्या कमाल की ज़िंदगी में। आज अगर 2 घंटा कोई मुझसे मिल जाए ना, हज़ारों आयब देख के चले जाए। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। एक तो दूसरों का आयब देखना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा दिल की खराबी है। और जो है हमारे एक बुजुर्ग थे, वो मौलाना अहमद गुजरा साहब, मरकज़ में बहुत करीब था, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ए डॉक्टर बोला करते थे। बहरहाल बहुत बड़ा अल्लाह वाला थे गुजरा के। वो उनके दिलों में इतना नूर सुकून और चैन था, जो वो सोते थे कहते हैं जैसे लगता है मर गए वो। एक बार उनको वालदा कहने लगा तू मर गए। किस कदर दिल में सुकून और सकीना और नूर अल्लाह ने डालते हैं। क्या आदमी इस तरह सोते हैं? अल्लाह वाला है, और अल्लाह ताला ने उनको जो है ऐसे नूर सकीना दिया कि बस जैसे बच्चे सोते हैं। तो हमारा दिल में नूर सकीना जैसे तो हम बेचैन रहते, कच्चा नींद होती है। एक बात तो मैंने उनकी ज़िंदगी में देखा था, किस कदर उनके दिलों में का। अब वो जब उतनी कल्ब में सुकून रहेगा तो उनकी जो सेंसेस और जो है ना 7 चीज़ जो मैंने बताया, वो नुकसान नहीं कर पाएगा। वो कल्ब के सुकून ही नूर ही उसको दवा देगा।
اور ایک بزرگ تھے جو مولانا سلیمان جھاجی صاحب قاری تھے، اور بہت بڑا حجازی کی خدمت کرتے ہیں، بہت بڑے اللہ والوں میں سے تھے. اور وہ آخر میں مدینہ سے عمرہ کرنے آ رہے تھے، اور جو ہے راستے میں انتقال ہوا. بیت اللہ میں نماز جنازہ ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بغل میں ان کو دفن کیا گیا. شاید ان کے بیٹے نے مجھے یہ بات بتائیے کیا نصیب، کیسے آدمی کیا نصیب. وہ کہتے تھے ایک بات وہ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کسی بتا رہا ہوں، اپنی حفاظت کا انتظام کرو. کہتے ہیں لومڑی کو پوچھا کہ لومڑی تو اتنا تیز دوڑتا ہے، تجھے کتے پکڑ کیوں نہیں پاتے، تو چلا جاتا ہے. تو لومڑی نے کہا کہ دیکھ بھائی، میں تو اپنا جان بچانے کے لیے دوڑتا ہوں، اور کتے جو مالک کی اشارہ میں دوسروں کے لیے دوڑتا ہے. تو مجھے تو اپنے جان کی حفاظت، میں بھی یہ بات کہوں، اپنی جانوں کی حفاظت کیجیے، اپنی جان کی حفاظت کا انتظام کیجیے. یہ دنیا بڑا خطرناک جگہ ہے. وہ دیکھا نا ہرن کو، وہ سب یوٹیوب میں سب آتا رہتا ہے، ہرن کو وہ ٹائیگر بچانے کے لیے 3 ٹائیگر دوڑ رہا ہے ہرن کے پیچھے. وہ کس قدر دوڑتے ہیں کہ میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے. آخر میں پکڑ جاتا ہے. تو جان بچائیے اپنا. یہ جنون ہو کے یہ ہو کہ اپنا جان برباد نہ کیجیے. تو مال ہے، عزت ہو تو ہے، لیکن پہلے اپنا جان کی حفاظت. اوور اسٹریس ہونا، چار ہونے سے، جاتیہ ہونے سے جان میں بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری پورا ویب سائٹ میں سب بات tadulqulub.com میں سب کھول کے ہم نے بتایا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کیسے ہو. اتنی آسان نہیں ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے نا کہ مکھی ہو کے مٹھائی لے کے بھاگ جائے، ایسا نہیں ہے دنیا کی زندگی. کرو کچھ نہیں ہے، جنت میں گھس جاؤ. ابھی جنت کی تو تصور ہی نہیں ہے. یہ حال ہو رہی ہے امت کی، قیامت کا تصور ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، سب ہو رہا ہے، سب دنیا. اب ایک کانڈ ہونے والا ہے موت کے وقت میں. تو اس لیے بھائی، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو. اور مولانا سلیمان جھاجی یہ بھی کہتے تھے کہ مرنے سے پہلے مرنا سیکھ جاؤ. بس یہی بات ہے. تو شاید جتنی ہے الحمدللہ اتنی کافی ہے. اب روز میں تو بیان کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن بس میں نے کر دیا کہ یہ ہم تو لکھنے والا آدمی، لکھتے رہتا ہوں. تو بہرحال ایک بات کہہ دی کہ اب اس کے متعلق اور سب کہنے کا ضرورت نہیں پڑا، سب کچھ ہم نے کہہ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.